এবার আমার বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ গুৱাহাটী সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগত 150 বছৰ বতৰ বিজ্ঞানৰ ইতিহাসত আমি গুৱাহাটী প্ৰথম আগবাঢ়িব ওলাইছোঁ। আজি এই দিন শুভক্ষণত আমি আমাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই স্থাপনা হৈছিল। সেইকাৰণে আমি আজি 150 বছৰ পূৰ্তি উপলক্ষে আমি আৰামছে গুৱাহাটী আমাৰ ক্ষেত্ৰীয় মৌচম বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আবাদত্তত আমি 150 বছৰ উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু এইটো বৰ আনন্দৰ কথা, আজি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ গুৱাহাটী একদম আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়া ইমান ছাৰ্ভিচ, ইমান সহায় চবকে, বানপানী হওক, আপোনাৰ কৃষকৰ খেতিয়কৰ, তাৰপাছত আপোনাৰ এভিয়েশ্যনছ, সমগ্ৰ হেৰিৰ লগত প্লাছ আৰু আপোনাৰ যিমান আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত যিমান প্ৰজেক্ট আছে আমি আমাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীয়ে আগুৱাই লৈ গৈ আছে। नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आज 15 जनवरी 2024 को अपना 150वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग पिछले 150 वर्षों से राष्ट्र को समर्पित अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग सभी मौसम और जलवायु सेवाओं के लिए भारत सरकार की प्रमुख सरकारी एजेंसी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी। उस समय विभिन्न जिलों के प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारियों द्वारा तापमान, दबाव और वर्षा को मापा जाता था। दरअसल अक्टूबर 1864 में बंगाल की खाड़ी में एक अत्यधिक विनाशकारी चक्रवात उत्पन्न हुआ था, जिसके चलते कोलकाता जो था वह बुरी तरह अफेक्टेड हुआ था और इस वजह से करीब 80,000 लोगों की जान चली गई थी। और उसके कुछ ही हफ्तों के बाद मछलीपट्टनम में एक और तूफान आया, चक्रवाती तूफान आया, और इससे करीब 40,000 लोग मारे गए। तो ऐसी विनाशकारी आपदाओं के बाद सैनिटरी कमीशन की नियुक्ति की गई और इस कमीशन की रिपोर्ट में भारत में मौसम विज्ञान की शुरुआत करने की सिफारिश की गई थी, जिसकी रिपोर्ट को उस समय जो सरकार थी उसने मान लिया और भारत में एक मौसम विज्ञान विभाग को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो उस वक्त श्री H.F. ब्लैंडफोर्ड को 1875 में भारत सरकार के लिए इंपीरियल मीटियोरोलॉजिकल रिपोर्टर के रूप में नियुक्त किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना के साथ भारत के सभी मौसम संबंधी कार्यों को इसके दायरे में लाया गया। इसी तरह से हमारे यहाँ जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, इसमें 6 विभिन्न क्षेत्रीय मौसम केंद्र हैं। तो इसमें से जो क्षेत्रीय मौसम केंद्र गुवाहाटी है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1997 को हुई थी। वर्तमान में पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य के लिए अलग से मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए मौसम विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। मौसम विज्ञान विभाग विभिन्न तरह की यूजर्स के लिए मौसम सेवाएं देता रहा है, जैसे विमानन, कृषि, जहाजरानी, जल जीवन, परिवहन, बिजली और ऊर्जा, स्वास्थ्य, मानसून, खेल, पर्यटन, चक्रवात, अंतरिक्ष, कोहरा, बाढ़, रेल, पर्वतारोहण, मत्स्य पालन, पर्यावरण, तीर्थ यात्रा, रक्षा, शहरी विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में मौसम विज्ञान केंद्रों सहित 22 विभागीय स्टेशन हैं और क्षेत्र में लगभग 350 स्वचालित मौसम स्टेशन हैं और 8 ऊपरी वायु वेधशालाएं काम कर रही हैं। क्षेत्र में 3 डॉपलर मौसम रडार स्थापित किए गए हैं और अपने मौसम संबंधी बुनियादी ढांचे को और भी मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में और भी अधिक स्वचालित मौसम केंद्र, साथ ही साथ अन्य मौसम उपकरण और साथ ही साथ और भी डॉपलर वेदर रडार लगाने की योजना है। तो 15 जनवरी 2024 से लेकर के 15 जनवरी 2025 तक भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पूरे वर्ष कई गतिविधियों को आयोजित करने की योजना बनाई गई है।
इसी तरह से क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र गुवाहाटी में भी मौसम, जलवायु, पर्यावरण, हरित ऊर्जा आदि विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम है और साथ ही साथ छात्रों को मौसम संबंधी उपकरणों और मौसम पूर्वानुमान तकनीकों की कार्य प्रणाली देखने के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र गुवाहाटी का दौरा करने के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा। সকলো সহকৰ্মীবৃন্দ, আজি আমাৰ 150 বছৰীয়া IMDৰ 150 years of celebration আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ ভাৰত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ সকলো বতৰ আৰু জলবায়ু সেৱাৰ প্ৰধান চৰকাৰী সংস্থা। এই বিভাগ পৃথিৱী বিজ্ঞান মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত কাম কৰে আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মৌচুম ভৱন, নতুন দিল্লীৰ লোধি পথত অৱস্থিত। ভাৰত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগত 4,000ৰো অধিক বৈজ্ঞানিক কৰ্মীয়ে কাম কৰি গৌৰৱান্বিত কৰি আহিছে। এই বিভাগ উন্নত বতৰ বিজ্ঞানৰ যন্ত্ৰ, অত্যাধুনিক কম্পিউটিং প্লেটফৰ্ম, বতৰ আৰু জলবায়ু ভৱিষ্যত মডেল, তথ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু পূৰ্বাভাস ব্যৱস্থা আৰু সতৰ্কবাণী প্ৰচাৰ ব্যৱস্থাৰ কেন্দ্ৰ। IMD ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় দিল্লী আৰু দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সেৱা আগবঢ়োৱা 6টা আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সৈতে সমন্বিতভাৱে কাম কৰে। এই আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰসমূহ তথ্য, পৰামৰ্শ আৰু সতৰ্কবাণী পৰ্যবেক্ষণ আৰু প্ৰচাৰৰ বিশেষজ্ঞ হিচাপে পৰিগণিত। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ 26টা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আঞ্চলিক বতৰৰ বিষয়ে সহায় কৰে। IMDৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বিভিন্ন সমৰ্পিত বিভাগ যেনে ৰাষ্ট্ৰীয় বতৰ পূৰ্বাভাস কেন্দ্ৰ, নেশ্যনেল ৱেডাৰ ফৰকাষ্টিং চেণ্টাৰ, সংখ্যাগত বতৰ পূৰ্বানুমান, নিউমেৰিকেল ৱেডাৰ প্ৰেডিকশ্যন, উপগ্ৰহ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ, ছেটেলাইট মেটেৰলজি ডিভিজন, উচ্চ বায়ু যন্ত্ৰ বিভাগ, আপাৰ এয়াৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ডিভিজন, জলবিজ্ঞান বিভাগ, হাইড্ৰ মেটেৰলজি ডিভিজন আৰু তথ্য ব্যৱস্থা আৰু সেৱা বিভাগ, ইনফৰমেশ্যন ছিষ্টেম এণ্ড ছাৰ্ভিচ ডিভিজন আৰু পুনেৰ জলবায়ু গৱেষণা আৰু সেৱা বিভাগে সামগ্ৰিক পূৰ্বাভাস, নিৰীক্ষণ আৰু প্ৰচাৰ সেৱাসমূহ আগবঢ়ায়। ভাৰত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পৰাই বিৱৰ্তনৰ কেইবাটাও পৰ্যায়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছে আৰু 1875 চনৰ পৰা ই অগ্ৰগতি, গৌৰৱ আৰু জাতিটোৰ সেৱাৰ প্ৰমাণ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। দ্য নিউজলেণ্ডছ, অবিৰত তথ্যানুসন্ধান, আপোনাৰ সেৱাত খবৰ সন্ধান। দ্য নিউজলেণ্ড।